बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान रमज़ान और आपका मेज़बान शकील गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा आज का मौजू है रोज़ादार के लिए इनामात। आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और इंसान की ये जिबिल्लत है कि जब किसी चीज़ के लिए उसे मोटिवेट किया जाता है या इंसेंटिव दिया जाता है या सहूलत का वादा किया जाता है तो उसकी रग़बत ज़्यादा हो जाती है। और रमज़ान मुबारक की फयूज़ और बरक़ात हर मुसलमान की ये ख्वाहिश कि अल्लाह ताला उसको उससे नवाजे और यकीनन नवाजता है। और इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी को। जनाब अली, मैं शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ़ लाए। इस तरह मैंने किया कि आज का हमारा जो मौजू है वो है रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदार के लिए जो इनामात है। इसके बारे में आप हमें बताइए कि अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात जो है वो मुख्तस किए हैं इंसान के लिए। माह रमज़ान बज़ाते खुद एक तोहफ़ा है, बज़ाते खुद एक इनाम है, बज़ाते खुद एक फजल है, उसकी मेहरबानी है। और रोज़ेदार के लिए रोज़ा जो है वो इनाम है। ठीक है, अगर वो रोज़े की हालत में चला गया है तो वो इनाम है। इसके अंदर होता क्या है कि आप कुर्ब की मनाजिल को तय करते हैं। तो जब आबिद और माबूद का ही रिश्ता ना रहे और महबूब का और आशिक और माशूक का रिश्ता भी जो है वो खालिक हकीकी से जो है वो पैदा हो जाए तो फिर जज़ा और सज़ा बहुत पीछे रह जाते हैं। फिर विसाल की जो तड़प है और ख्वाहिश जो है और जो हुक्म मानना है ये जो है ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन जो है वो साबित हो जाती है। तो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर मुख्तलिफ तबकात हैं कि जो सिर्फ लफ्ज़ के ऊपर जाते हैं और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो लफ्ज़ के पीछे मानी को तलाश करते हैं और यूं मानी के पीछे मानी और हक और सच की तलाश के जो है वो मुतलाशी होते हैं। तो ये एक बड़ी स्टीरियोटाइप अप्रोच जो है वो दी जाती है आम जहनों के लिए कि इससे तुम्हें ये मिलेगा, इससे तुम्हें ये मिलेगा, इससे तुम्हें ये मिलेगा। हकीकत में ये है कि इससे मुनिम जो है वो मिल जाता है। इस रोज़ा से आपको एक ऐसा शऊर आला जो है वो नसीब होता है जो इसके इनामात में सबसे बड़ा इनाम है। आप यूँ तसव्वुर कीजिए कि आप पहाड़ के बिल्कुल पाँव में जो है वो खड़े हैं और आपकी विजन जो है, जो आपकी निगाह है वो सिर्फ 4 दरख्तों को देख पा रही है। ये है रमज़ान का आगाज और अब आपके ऊपर रहमत का नज़ूल शुरू हो गया पहले अरसे में और आप बुलंदियों पर जो है वो जाते गए, कसाफतें आपसे दूर होती गई, तज़किया नफ्स आप करते चले गए तो आपको वुसअत निगाह मिलती गई। आप एक शऊर आला के और पाक और प्योर कॉन्शियसनेस के सफ़र के ऊपर जो है वो निकल खड़े हुए तो आपको इरफान इलाही जो है वो नसीब होना शुरू हो गया। तो रोज़े के इनामात में जिस्मानी फ़वाइद भी जो है वो भी बहुत हैं, नफ्स की हद तक तज़किया नफ्स जो है वो भी है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी का जो जौहर है, जो उसकी रूह है, उसके लिए ये मिलाप और मिलन का जो है वो सफ़र है। और ये सफ़र वो है कि जो बनने का और संवरने का सफ़र है कि आप अपने माशूक से मिलने के लिए जा रहे हैं तो विसाल जो है वो नसीब होता है और ये सबसे बड़ा कुर्ब है। और जब ये विसाल मिलता है और आप जूं जूं इसके करीब जाते हैं तो बाय प्रोडक्ट्स में आपको इजाफी जो चीज़ें पैकेज में मिलती जाती हैं उनमें एक चीज़ ये है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है कि आपको एक आला दर्जे का शऊर मिलता है, आपको एक बुलंद ज़ाविया निगाह मिलता है जी, कि जिसमें आप इसार और कुर्बानी के रास्ते पर चलते हैं, जिसमें आप अपने नफ्स को जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं और आपकी सोच का, आपकी नीयत का, आपके अमल का जो मरकज़ है वो अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा तक जो है वो चला जाता है। तो सबसे बड़ा जो इनाम है वो माह रमज़ान खुद है। और फिर एक मोमिन के लिए उससे बड़ा इनाम ये है कि अल्लाह साईं ने मुझे जिस्म अता किया और मुझे अक्ल भी साथ में अता की और मैं इस काबिल हुआ कि मैं रोज़ा रख सकूं, कि मैं मुसाफिर भी नहीं हूं, मैं मुकीम भी हूं। तो ये उसका बड़ा इनाम हो गया कि उसने मुझे इस हालत में रखा जिसके ऊपर मेरे ऊपर रोज़ा फर्ज हो गया। और अब जब मैं उस रोज़े से गुजरता हूं तो उसके अंदर मेरा तज़किया नफ्स हो रहा है। जिस्मानी तौर पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है मिसाल के तौर पर खाते रहते हैं जिससे हमारे जिस्मानी अज़ा जो है वो खराबी की तरफ जो है
کو مائل ہو جاتے ہیں، ہمارا وزن بڑھنا شروع ہو گیا، کولیسٹرول جو ہے وہ لیول ہائی ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جو ہمارے عمل دخل جسم میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ موجود جو ہے وہ رہتا ہے. یعنی آپ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انعامات کا ایک عملی نمونہ جو ہے وہ آپ کی صحت بھی ہے، جی، اس میں آپ کی زندگی کے معاملات بھی ہیں، جی جی. زندگی کے معمولات کا حصہ بھی ہے. دیکھیے انسان کو صرف جسم کی حد تک محدود مت رکھیے. جی جی، انسان صرف روح بھی نہیں ہے، انسان جسم اور روح ہے، اور اسلام دین فطرت ہے. تو جب یہ ایک انعام و اکرام کر رہا ہے تو یہ ان دونوں اجزاء کے اوپر یکساں ہو رہا ہے. جسمانی طور پر بھی اس کے فوائد ہو رہے ہیں، لیکن نیتاً روزہ اس وجہ سے نہیں رکھا جا رہا کہ جسم کے اوپر جو انعام ہوں گے وہ مجھے حاصل ہو جائیں، کیونکہ اگر نیت یہ ہو گئی تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا، وہ فاقہ کہلائے گا. اچھا، تو روزہ بنیادی طور پر اس کا ایک بہانہ ہے رحمت کرنے کا، بخشش کرنے کا، مغفرت کرنے کا. جی، تو یہ اس میں آپ کے جسم کو بھی فائدے ہیں، کیونکہ جب آپ کا جسم 4-5 گھنٹے میں اپنا جو نظام جو ہے وہ خوراک کو ہضم کر لیتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے جسم میں جو اضافی گلوکوز ہے وہ کنزیوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ 8 گھنٹے کا سائیکل پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد گلوکوز کی جگہ پر آپ کی پروٹینز جو ہے وہ برن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا جسم جو ہے وہ بھی ڈیٹاکسیفائی ہو رہا ہے، وہ بھی پیوریفائی ہو رہا ہے. جی، کہ اس کے اندر اچھا پھر یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم افطاری کے وقت پھر دوبارہ سارے کو سارا جو ہے وہ لے آتے ہیں. تو اسی طرح ایک تو یہ انعام ہو گیا. دوسرا انعام یہ ہوا کہ آپ کا تزکیہ نفس ہو گیا، آپ پیوریفائی ہو گئے، آپ اپنی فطرت کے اوپر واپس آ گئے کہ آپ کے اندر اب نہ تو کوئی کینہ ہے، نہ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، نہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ کسی کی مخالفت جو ہے وہ کر رہے ہیں، نہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، نہ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور مخلوق کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو یہ ایک انعام ہے کہ یہ آپ کو دوبارہ اس پیور فارم میں لے جاتا ہے کہ جب آپ اس دنیا میں آئے کہ جس وقت آپ کے کان میں اذان دی گئی اور دین فطرت ہے اسلام، تو اس پیور حالت میں لے جانے کا نام ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ آپ کا سب کچھ دھل آ گیا اور آپ بچوں کی طرح وہی جو ہے وہ معصوم جو ہے وہ ہو گئے کہ آپ سے کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہیں، آپ سے کسی کو ضرر نہیں، اور آپ کسی بات پر اتنے زیادہ خفا بھی نہیں ہوتے اور بہت جلدی مان بھی جاتے ہیں، اور آپ توکل کے ایک عجیب درجے پر ہیں. تقویٰ کا انعام توکل ہے. یہ دونوں کوئی متضاد نہیں ہے، یہ اس میں کسی کو آپ فوقیت دے نہیں سکتے. ایک مینول ہے، ایک سلیبس ہے، ایک ٹریننگ کا طریقہ کار ہے، نظام ہے جو وضع کر دیا گیا ہے. جی، اور جب آپ اس نظام کو پورا کرتے ہیں، اس عمل کو پورا کرتے ہیں، تو آپ کو توکل کی دولت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے. اور توکل کی دولت جو ہے یہ بہت بڑا شعور ہے. جب آپ کو پتہ ہو جائے کہ آپ کو نعمت سے منعم کا عرفان مل جائے، آپ کو رزق سے رازق کا عرفان جو ہے وہ مل جائے، آپ کو علم سے علیم کا عرفان جو ہے وہ مل جائے، تو یہ توکل کے ذریعے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. ناظرین کرام، مطلب بات تو انسانیت کی ہے نا کہ انسانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی سطح پہ دیکھا جائے تو اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کوئی درد کا رشتہ رکھتا ہے، کوئی انسانیت کا ناتا ہے، تو یہ باتیں اس کی ذمہ داری بھی ہے. اور اگر ہمارے وجدان پہ یہ ساری باتیں آ جائیں تو جس طرح علامہ صاحب نے یہ بات فرمائی، یہ بڑی پریکٹیکل اور صحیح ہو جائے گی. اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی تھا. اس گفتگو کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل گیلانی اور ہمارے مہمان معزز صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.